Negeri kita indah, beragam suku bangsa, penuh warna-warna, tetap satu adanya. Trihita Karana, falsafah hidupnya, lestarikan alam, hormati sesama. Begitu banyaknya rintangan menerpa, kita pertahankan nilai luhur bangsa. Sadar potensi diri, jangan gadaikan negeri, raih kekuatan sejati, berdayakan diri. Wasudewa Kutumbakam, kita warga dunia, mari satukan paham, jaga sanatang dharma. On the topic of Trihita Karana, karena beberapa hari yang lalu ini aku juga sedang menulis artikel tentang the question of cultural preservation. Cultural preservation. Okay. Jadi salah satu subtopiknya adalah preservasi intangible heritage atau living culture. Dan salah satu example yang aku ketemu adalah Trihita Karana. Tapi what I saw adalah Trihita Karana itu dikaitkan, walaupun it classifies sebagai living tradition, living culture, tapi in practice Trihita Karana menjadi tangible culture. Dengan misalnya the rice terrace, mereka bilang, oh itu ada Trihita Karana. Tapi when I cari-cari, yang actually dijadikan sebagai tradisi turun-temurun dan menjadi sesuatu yang mereka lakukan sehari-hari tidak kelihatan. Jadi my question adalah, kenapa sekarang those living culture itu yang harusnya menjadi praktis sehari-hari malah di-label menjadi tangible culture yang stagnant, walaupun sebenarnya living culture adalah dynamic yang kita harus. Because I cannot eat junk food. The chicken selling stores will close down. You see, I need to feel good. Oh, saya lagi melestarikan Trihita Karana. Pakai istilahnya, kasih ceramah, kita bilang Trihita Karana. Good, nice, you know. People say, okay, very good, Trihita Karana, you know. Tapi when it comes to practice, we are not prepared to practice it. Like, we are not prepared. It's very good to tell your wife, I love you 3 times a day. You don't mean it. If you love your wife, you don't tell her 3 times a day, yaar. Too much. बहुत हो गया ना? Where can you get time? 3 times a day, I love you. Love ya, love आ जाएगा. Kenapa? Nggak yakin pada diri sendiri. Affirmation, begging for love. So if somebody tells you so many times a day, I love you, don't trust them. But if they don't say at all, Huh? kalau nggak sama sekali, Don't trust at all. Lari. harus di tengah-tengah, Kenapa? harus di tengah-tengah. No, you see, there's one Akbar, the Sultan Akbar. He had
concert competition, lagu-lagu. Dia manggil semua penyanyi, pelirik yang paling baik seluruh Hindustan. And he compared them. Dia ada Navratna, they had 9 people, 9 very wise people. Di mana ada juga seorang penyanyi yang terbaik waktu itu ya, Tansen. Nggak ada yang bisa mengalahkan Tansen. He said, no, all of you are not to the mark, Terus datanglah seseorang, dia bilang, let me give me a chance. No, sorry. He was invited, but he was sitting keeping quiet. So Akbar said, what happened to you? Udah ngalah nih, belum bertempur udah kalah duluan nih kalian, kamu nggak mau coba? Dia begini, saya sih mau coba, tapi lagu saya yang saya nyanyikan tuh, orang nggak boleh bergerak. Dia harus duduk situ, nggak boleh bergerak, nggak boleh goyangkan kepala, nggak boleh apa-apa. In India they have this tradition, kalau lagunya lagi indah kan, tangannya bergoyang ini. Saya boleh goyangkan tangan, saya boleh goyangkan kepala, tapi orang yang mendengar itu nggak boleh. Dan kalau mereka menggoyangkan kepala, I need you to kill him, slaughter him. Akbar memberikan statement, pengumuman, ya sekarang kalian semua hadir di sini, nggak boleh goyang kepala, nggak boleh ini, kalau nggak you get slaughtered. Everybody tegang, nggak duduk manis, nggak goyang kepala, nggak goyang apa, 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, 3 jam. Only one person dia menggoyangkan kepala, Tansen. So Sultan Akbar is looking, this is my best singer. Now I have already promised him, I have to slaughter him, I have to kill him. Dan dia melihat ke arah singer ini. Dia bilang, Sultan, everybody go back home. I will continue my concert, then we'll see what we'll do with him. So dia lagi nyanyi, Sultan is there, Tansen goyangan kepalanya. Lebih hebat lagi. Setelah selesai, Akbar makin ciut hatinya ini. Saya udah pasti harus bunuh dia karena sudah berjanji. Then, after the end of the day, at the end of the session, si penyanyi ini bilang, the only person who enjoyed my song is Tansen. Dia nggak peduli lagi kepalanya mau dipenggal, mau di apa, but he enjoyed it. So I was singing only because of him. Because he enjoyed my song. So kalau seseorang mendengar bahwa kalau bilang 3 kali, 4 kali I love you berarti kamu nggak love, dan dia tetap melakukan berarti dia ready to be slaughtered. Salute. Yang lain-lainnya itu yang takut tuh, makanya nggak boleh bilang sama sekali. So when I give the speech, actually sometimes I use the negative speech. Kalau orang tidak mengikuti saya dan melakukan, berarti dia mendengarkan saya. Tapi melakukan siapa? Ini juga harus yang berani disembelih. So everything has 2 sides. Krita Karana also has 2 sides. One side is to be talked about, spoken about, goody with smile, Krita Karana. Yang kedua adalah mempraktekkan Trita Karana. Dia nggak goody, dia nggak smile.